Siloglutat kana tanrangamam kumpas sugela takam sisanam pokudar ke portar students opelok ke popanam geomne lutat kolobe pamala siloglutat talo noluk karalong horen koptakbe runi long do yulapi nong jiadhol MSc molak aralok orthat 14 nong jiadhol MSc homosti aralok dune bangke kudar lok mipokudar aralok Guwahati downtown university lok Amiam Goglugla MSc log Daggur Kila TMPK log Gudung Sunam Koki Ziadhol College lo Career Counseling Ager Tarung ko Aikam Popa Gertom na Siloglu Tadam Kinmodung Geology, Anthropology এই ধরনের কোর্সেস হয় এটা মেডিকেল পড়িব লগা লৰাজন যদি মেডিকেল নাপায় তেখেতে মেডিকেল ৰিলেটেড সাবজেক্টত যদি বিএসসি কৰে সেটো ভাল হ'বনে বেয়া হয় I wanted to go ahead with life sciences. I wanted to go with microbiology. More hitu bhal loga nai. There is no other option. He option to bachelor's degree di arambho korise. Aru bachelor's degree mane BSc not in any and every subject but in physiotherapy. Naam khoni sir? But in radio technology. But in dialysis technology. But in terms of trauma center, trauma care, intensive care, radiography, advanced imaging technology, emergency and disaster management, critical and intensive care unit, এই কেটার full-fledged graduation courses আছে যে ময়ো জানা নাছিলো। Now people who would want to become a doctor, তেখেতসকলে যদি medicals clear নকৰে, you can opt for these subjects. Thereby, এই subjects করার পিছত you have master degree also. Downtown University পর তুমি master degree কৰিব পাৰা. Master degree in medical and laboratory technology. এই বস্তুবোৰ হ'ল গৈ pure phlebotomy sciences, physiotherapy, emergency and critical care. এই গোটেইখিনি বস্তু আমি কৰিব পাৰিম if you do not plan to go to any other trade. বেলেগ ট্ৰেডত যাব বিচৰা নাই। এতিয়া ক্লাস 12 ৰ পিছত আমি ডিপ্লোমাও কৰিব পাৰো আৰু ক্লাস 12 ৰ পিছত ডিপ্লোমা হ'ব 2 বছৰৰ ডিপ্লোমা কৰিব পাৰি ইন মেডিকেল এণ্ড ল্যাবৰেটৰী টেকনলজি ৰেডিও ইমেজিং টেকনলজি ডায়ালাইসিস টেকনলজি ডায়ালাইসিস মানে এই যে মানুহৰ কিডনি বেয়া হৈ গলে কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰাৰ আগত যে মানুহে ডায়ালাইসিস কৰে সেই টেকনলজিৰ ফুল ফ্লেজেড 2 বছৰৰ ডিপ্লোমা কোৰ্সেসও আছে এইকেইটা বস্তু তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হয় generally Other Ager Tarudo Guwahati Downtown University lo Career Counselor and Corporate Trainer Anjan Chaudhuri Assistant Manager Iftikhar Ahmed Project Coordinator Manoxpotin Sutia Bulu Gula Merlamp Tanip Batp Kapine Ponamam Pola Tanip Ballado je Adambulumpin Geumna Arakana Agomum Luiribika Ada kebado yulapinong jiadhol MSc molak lok GM migang banikanto dole TMPK kini kebalok kebang abu oi migang sumesar koptak keba nebeng ame tuniram pangging kingo nebeng ridipjek dole odok modum kebalok TMPK MMK TMMK ager ajonesin dute munna ager tarung kedudok gedung kadom sula aikam popa geret boto omna siroglu tadem kin modung BSc কৰিব পাৰে BSc in microbiology BSc in actuarial sciences BSc in forensic sciences এইকেইটা সব মেডিকেল ৰিলেটেড এৰিয়াজ MSc আছে আচ্ছা নার্সিং পঢ়িবলৈ মন কোৱালিফিকেশনটো লাগিব নার্সিং পঢ়াৰ কাৰণে ANM হ'ব পাৰে GNM হ'ব পাৰে বা BSc nursing হ'ব পাৰে Assam Downtown University has been very famous for ANM and GNM nursing and BSc nursing আৰু I think BSc nursing is for 4 years 4 বছৰ থাকে নেকি generally যেটো আমি 3 বছৰত গ্ৰেজুৱেচন কৰো BSc nursing is for 4 বছৰ 4 years then you can go ahead with MSc nursing হোৱাৰ পিছত খালি মেট্ৰন লৈ promotion লোৱা নহয় you can also start your own individual nursing institution you can become the principal of that college depending on the criteria laid out এগাল বস্তু আছে যি বস্তুবোৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা